यादें अब वो साथ है, शरारत की, नजाकत की, फ्रेंडशिप की, मोहब्बत की, गुस्ताखियाँ माफ थी, वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी, वो दिन पहला पहला प्यार था, गिटार और वो कैंटीन, वो दिन भी क्या दिन थे, दोस्तों पे हम सब मारे थे, वो दिन भी क्या दिन थे, सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन। ICFA University, Tripura, where dreams begin. पानी सारे गा सारे पा मागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। This is Payal Debarma. Hello and welcome to a more exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. On Friday, 83 packets dry weed was seized inside the hidden chamber of the truck bearing AS02CC 0793 going towards outside state. There is 257 kg ganja in that 83 packets. Ambassa police arrested the driver and his assistant at the incident. The villagers organized a roadblock at Korbuk Zolaya area and Korbuk Shilashore road demanding to provide fresh drinking water and electricity in their area. The highway to Korbuk to Shilashore road was blocked for 2 hours.
both husband and wife was admitted in the hospital because of their illness. At that time, the house of Anand Bandhu Das caught fire and burnt into ashes. Fire engine vehicle arrived at the spot after the incident was reported. The locals organized a roadblock in Durgapur area, burning fire on the road to Gondachora to Durgapur on Thursday, demanding to reconstruct the road in their area. Gondachora police arrived at the incident place after they got the information. The auto drivers organized a roadblock on Friday by burning fire on the road in Champaknagar to Udaipur Road at Jampojola, demanding to repair the road in their area. The candidate of the STGT examination has organized a protest in front of Shiksha Bhavan on Friday, demanding to release the result as soon as possible. Candidates of STGT asked the interrogation to the Chief Minister. Bringing to you the news of the day. On Friday, 83 packets dry weed was seized inside the hidden chamber of the truck bearing AS02CC 0793 going towards outside state. There is 257 kg ganja in that 83 packets. Ambassa police arrested the driver and his assistant at the incident. The market value of the seized ganja is approximately rupees 25,70,000. Once again, Ambassa police has found narcotic substance on Friday morning. 83 packets of dry weed seized on truck vehicle number AS02CC 0793, which was going outside state on Friday morning. Inside 83 packets, 257 kg dry weed was there. In the incident, Ambassa police has arrested 2 peddlers. The cost of dry weed will be worth 25,70,000. According to the details, likewise every day the CRPT and Ambassa police sit on a vehicle checking point at Assam Agartala Road of Bedbagan village on Friday morning. In that initial time, truck vehicle number AS02CC 0793 came, which was going outside state. After stopping the truck, they started searching and found 83 packets dry weed inside the hidden chamber in the truck. There is 257 kg ganja in that 83 packets. Ambassa police arrested the driver and his assistant at the incident. Their names are Santosh Mandal and Gautam Kumar Mandal. Both of them are from Bihar. The market value of the seized ganja is approximately rupees 25,70,000, said the Ambassa OC Bishwajit Debarma. ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আজকে আমরা বেতবাগান নাকাতে জয়েন্টলিভাবে আমাদের ত্রিপুরা পুলিশ, সিআরপিএফ এবং আসাম সেল মিলে আমরা নাকা চেকিংয়ের মধ্যে একটা গাড়ি ডিটেইন করি, যার গাড়ি নাম্বার AS02CC 0793। তো ওই গাড়িতে চেকিং করার পরে আমরা সেই গাড়িতে ড্রাই গাঁজা পাই 83 প্যাকেট 257 কেজি এবং গাড়িতে 2 জন ড্রাইভার ছিল, যার বাজার মূল্য আনুমানিক 25,70,000 টাকা। এবং আমরা আম্বাসা থানাতে NDPS কেস নেওয়া হবে এবং বাকি Under the Act of NDPS, an FIR filed against them and they were taken to Dhale District Court by police on Friday. Likewise, who else are in connection with them in this case, Ambassa police are searching. Reported by Shekhar from Ambassa, Chini Khorang.
The villagers organized a roadblock at Korbuk Zolaya area and Korbuk Shilashore road demanding to provide fresh drinking water and electricity in their area. The highway to Korbuk to Shilashore road was blocked for 2 hours. Consequently, both directions of the road was heavily traffic jam. There was no electricity in Korbuk Zolaya area from the last 10 days. The villagers are suffering from scarcity of drinking water because of no electricity. On that account, they have reported to the local politicians, panchayat chairman and members. However, no initiative was taken regarding the issue, which is why they have got no more option and organize a roadblock in Korbuk Zolaya area, carrying pots and bucket on the road to Korbuk to Shilashore. Korbuk Shilashore road was blocked for about 2 hours. Consequently, both directions of the road was heavily traffic jammed. Korbuk police immediately arrived at the spot after they got the information. Likewise, the senior manager of the Korbuk Electric Department also arrived at the scene after the incident was reported. এক তারিখ হইতে আমরা এখানে কারেন্ট নাই তো কারেন্ট নাই এক মিনিট সাপ্লাই বন্ধ সবাই আমি বলতেছি কিন্তু আপনারা বিল দিতে আমরা কিন্তু এখন পুলিশ সহ চেক করব যারা বিল দিতে না চাই করবা করো যারা বিল দিতে না আমরা কিন্তু কালকে থেকে এটা করব এক দুই করে গুণ লেখা তো 10 দিন আপনি দেন প্লিজ কাইসা ট্রান্সফার হইলো না এরেঞ্জ থেকে ট্রান্সফার তংমানি খানিয়া जोंबो वाटै काटै में जाले में अनेक दिन था के मी आपरो चेक खाइदा खावाटी तो थाका के अब टिकेलिया बरो कोइ तो सारै मालिया किन्तु जे तो अब जे तंमानि स्टक काइसा दङ कोना रैद नाय तो बना नाय बुसु घन्टा रबि ब्रगर अपटेका लामा कासलाय बने नि तो आं खबर मांखा आं तो लाइ थांगा तिनि फुङो जियां पे आं लाइ थांगो खयटा रं खना बरो कास मानि बुसु का सारो खयटा रं के बुसु बाबा কিন্তু আমি পাইयो न लाइ थांजा या ते गैसा साइड yang apro ke kasu jaya kota. In the end, they have withdrawn the roadblock after they were told that the old transformer will be replaced with the new transformer. After that, transportation started again. Bureau Report, Chini Khorang. Both husband and wife was admitted in the hospital because of their illness. At that time, the house of Anand Bandhu Das caught fire and burnt into ashes. Fire engine vehicle arrived at the spot after the incident was reported. Incident took place at Shukantanagar village under Bilonia police station on Thursday. Both husband and wife from Bilonia's Shukantanagar village was admitted in the Bilonia hospital because of their illness. Their daughter-in-law was left alone at home. At that time, the house of Anand Bandhu Das was caught fire and burnt into ashes. Fire engine vehicle arrived at the spot after the incident was reported. However, before that, all the property inside the house burned into ashes. The villagers assumed that the fire caught because of short circuit. কারেন্টের মোড়া আগুন লাগছে দিদিয়ার তারা গরিব মানুষ আসলে সব কুরিয়ারে সরকার হয়েছে কারেন্ট চ্যানেল ফায়ার সার্ভিসের ফোন করা আসছে ফারাবতি আছে কিছু নাই তারা কোন থাকবে যে কোনো ব্যবস্থাই নাই একদম কিচ্ছু নাই তারা হাসপাতালে ভর্তি শ্বশুর শাশুড়ি বউ আসলে বাড়ি আগুন আগুন করে চিল্লেছে মানুষ টানুষ এমন আসছে না কথা শোনা গেছে না আইতে আইতে তো কিচ্ছুই নেই স্যার এখন তারা কোনো একটা সরকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ আছে। কোন জায়গা? সুকান্তনগর। বাড়ির মালিকের নাম কি? অনাথ বন্ধু দাস। বাড়ির মালিক পেশায় কি করে? কিচ্ছু করে না, এখন অসুস্থ ঘর বলে। এখন আপনারা এলাকাবাসী হিসেবে কি চাইতেছেন? সরকারের একটা সরকারের কাছে আমরা তো অনুরোধ করতেছি তারা যাতে খাইতে পারে চলতে পারে খাওয়া দাওয়া করতে পারে তারা একটা রাস্তা করে দেওয়া হবে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কেমন মনে হইতেছে আপনারা? মানে সব পুড়ে ছায়া কিচ্ছু নাই। একদম চকিও না কিচ্ছু না ঝাড়ুটার জন্য শেষ মার কাছে গেছিলাম, মা ছিল কাজে তারপরে আজকাল ভিতরে কি আগুন জ্বলে আমার মায়েরা কি মনে হয় কোনখান থেকে আগুন লাগতে পারে? কারেন্টের থেকে। প্রায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কেমন হবে তোমরা?
কিচ্ছু নাই। তো আমরা 7টার সময় একটা কল পাইছি অনুমানিক যে মানে সুকান্তনগর আগুন লাগছে। তো আমরা দ্রুত আইলাম, আইয়া দেখলাম যে একটা ঘরের ভিতরে আগুন দেখতে আছে। আমরা মানে দ্রুত কাজ শুরু করলাম, কাজ শুরু করার বদলে আগুনটা মানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আগুনের সূত্রপাত কোথায় থেকে? এটা বাড়ির মালিকেরা বলতে আছে যে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট। প্রায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কেমন হতে পারে? ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা এখনও আমরা আনুমানিক করতে পারি না, কালকে এটা মানে আমরা দেখবো আর কি। বাড়ির মালিকের নাম কি? বাড়ির মালিকের নাম হচ্ছে অনাথ বন্ধু দাস। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি সুকান্তনগর। Anant Bandhu Das family members are now homeless. They have got no place to stay after their house was burned down into ashes. Locals demanded the state government should provide help compensate their family. Bureau Report, Chini Khorang. The locals organized a roadblock in Durgapur area, burning fire on the road to Gondachora to Durgapur on Thursday, demanding to reconstruct the road in their area. Gondachora police arrived at incident place after they got the information. Since the road was constructed way back during previous government, there has been not done any road repairing work as of now. As a consequence, the road has become tough to identify if the road is made of pitch or mud. The road from Gondachora to Devtapur, Baigunpho to Bodana village and several other villages' roads are not in a manner to be walked through. The road condition has become worse. However, the state or ADC government has not taken any initiative regarding the repairing of the roads in these areas. The villagers were saddened by this incident, which is why they have got no more option and locals organized a roadblock in Durgapur area, burning fire on the road to Gondachora to Durgapur on Thursday, demanding to reconstruct the route in their area. Gondachora police arrived at the incident place after they got the information. Gondachora to Durgapur road was blocked for about 2 hours. जों दिनैखाय जों रास्ता उब्रुखाय मानेखाय लामानि बागै लामा साया वाजि किन कुसुदरा लामा साया जों लामानो काम करने बागै जों अबने बागै दिनै आखे रास्ता उब्रुखाय दङ हिंखाय गारि गुरालाय पासरदि जों याथिबे होननानैसो जों अशान्ति अंशबा इ लामानो जों दिनै पतियो जों माने दङ सानानै बागै जों आखे लामा गासै दङ इ लामानो प्लास्टार खाय रनानै दै इ लामा प्लास्टार खाय ये रनानै हिनाय राजियो गेसा जों इरनि कुतुलिया बेताबो अफिसनि हयते कोनो बरो फाजदे फायाको कायसा फायाको इ लामानो सालामै बायसे प्लास्टार खाय रन हिनाय गसिया सा जों इरनि कुतुलिया ओके अबब पाराबा एमा चिनी दुर्गापुर बैगुनफा बदनिया कॉलोनी नवडा वाइसागाय केन कुसरु वाइसागाय ओजरा दलपति जतो लामा अनि बुमुखा आनि बुमुं साफाति त्रिपुरा दिनै तिये ब्लक खायमानेखाय कायसा लामा खनै तियै रास्ता अब्लक खायो ब्लक खायो गे बबो लामा बा तान हयते ति लामा का आगे बामफ्रम सरकार आमलो किछु लामा काम तंगनि मेडिलिं खाया 3 बार मेडिलिं खाया सुरो सा किसा लेफ्ट रखा है लामा काम होंगे एरपर बिगति परे जों जत काम होंगे आरो गामनि साखा आरो काम होंगे हिनाय जों जखन आरो काटाल खे तखा ते तमनि परेयो जों जे जनगण इ दुटा लामा काम खे माहिना कालायो तदियो चारो मा ओकरा बुरा बुरी एमारजेंसि रोगी अबाहाय थामैया हिगे जे हाखर कुथुक कुथुकखा लामा साइड बाय बलंखा इन लामा जे कसो हस्पिटाल एबा के गुरे नगरापारा समनि हयतो चिनि दुर्गापुर वाटार साप्लाइ अबपन्द्र गुरे लामा एब्रे बिएसए केम हयतो हयचागै दुर्गापुर बायगुन्दापारा बाले बडैनिपारा बाले अदां आथाम बेफोर केम्प तो इन दुटा लामा इन लामा जाते तिनिनि बिसियाव जाते सिद्धांत लागाय जोंना एग्रिमेन्ट दया साखन तासो इ लामा उपर नोटिस हिनाय
जों जे एलाकाबासि समस्त आंनि मा आफा काखं बुखं बाय बंदा आत्मीय सलन जतनो लागायो इ लामाखौ ताबो जोंहा जगालायो किन्तु चिनि इन्जेर लामानि अपुरो रखा जों कोनो टाइम करे अनिर्दिष्ट माने जे যত দিন চিনি দাবি মানিয়া সাখো তত দিন চিং ইরা চলাই ইরা জগৈ যদি আংকাই जों आरो উপর মহলেও থানান বাগিছে রাস্তা খাইনাই অফিসনি হইতে কোনো বড় ফাজাটা অফিসনি হইতে কোনো বড় সকয়া কথা কোন তো তাও কোন তো কোনো जों খবর বসায়া जों কোনো আশা চবরিয়া তাবো বা অফিসনি হইতে যদি বা নংন খালাই সিনাই সাকেন কি গগো সিনিদা খাইলে চিনা হেন গছে কাকা ব কাগজ সুজাই जों দিন তারিখ বাহু খাইনাই আইকে जों এগ্রিমেন্ট দকে সইরে না খাইনাই আছে কাছি উঠাই Tiasa apa ni bung hitam kan? Heman Krisna. Gautam parak leba. Hemakai Durgapur. Later, the roadblock was removed after they were given assurance that the road in their areas will be repaired soon. However, the high official of the state and ADC doesn't have any clear response from when will the repairing work will be initiated. Bureau Report, Chini Khorang. The auto drivers organized a roadblock on Friday by burning fire on the road in Champaknagar to Udaipur Road at Jampujola, demanding to repair the road in their area. Jampujola police arrived immediately at the spot after they got the information. Jampujola to Champaknagar Road is in worse condition because of not repairing from long years. On their demands to repair the roads, they had organized a roadblock and submitted the deputation several times. However, even the road repairing was started, but because of some local mafia asking huge amount of money the contractors and not willing to hold the tender for the construction of the road, which is why the road to their areas was not repaired from long years. The local people were saddened by the incident. If such goons and mafia are taking such big amount of money from the contractors, how can the development works be done in such situation? However, they have got no more option left, which is why the auto drivers organized a roadblock on Friday by burning fire on the road in Champaknagar to Udaipur Road at Jampujola, demanding to repair the road in their area. Jampujola police arrived immediately at the spot after they got the information. Chini Jampujola tabo chini camp tongo thana palungo je police tongo ajaran simi ya kolni jo je lama khajak awasi chomono khojak chomono simi kolni jo khai patak jak tini bai mas jalmasun to ha yang khaya ga jak khai phong che ko somo so le tongo tabo kha so o sta kha busang jo lang to ha to lawo ko kha fa lai mana mo to ya bodi chilai gari boda je kono lai mana nor bai ke lama khaime te gari chal komang khawa ko ek lama to ai ka kama kamang abo to tam khaya chung SDM gana ba office gana ba bo khai le wan ni wa chumang tongmang khaya ke chung ba mang khulai o jagan mo ta mo no je o kha Jampujola bazar syndicate under Jampui tamu saya itu chin chung ব্যবস্থা মানা লাগে para kerja kan je kun telepon awas sama sana tapi ini je kun telepon lain mana mau ya aso bos kan tahu udah pun boy yang tuh layo angka yang tahu jalan boy yang tuh layo yang tahu edisi nih boy yang tuh layo yang kumulum hote somono hote ayam bebon hote yang oh bukan oh yang tuh layo kayak tahu Jampujola nih hote nih kalau saya ahino kalau kayak tahu nih ini anu mani tongi itu tuh dulu tong ini mungkin anu mau cuma Apart from Jampujola to Takarjala Road, the passenger car drivers were in difficulties in Pramod Nagar, Hirapur, Doharam, Moharam and Narayan Sadarpara areas road. No matter whose party comes in power or form the government, the burden of the Tiprasa people will never end, say the local protesters. Reported by Ashok from Takarjala, Chini Khorang. The candidate of the STGT examination has organized a protest in front of Shiksha Bhavan on Friday demanding to release the result as soon as possible. Candidates of STGT asked the interrogation to the Chief Minister, why did the result of STGT exam is not yet released even after 1 year of exam? The result of the 2022 STGT examination has not yet released even after 1 year of the exam. If the recruitment is being paused like that, how will the state various work of the various department will run, asked the people. As such, when asked to the TRBT chairman, they responded saying, our duty is to conduct exams. The recruitment duty will be done by the department. As such, the candidate of the STGT examination has organized a protest in front of Shiksha Bhavan on Friday, demanding to release the result as soon as possible.
Candidates of STGT asked the interrogation to the Chief Minister, why did the result of STGT exam is not yet released even after 1 year of exam? Chini 2022 September je exam na hamani STGT ni abo thabo bosono result buriya ko recruit buriya ko ngai abono sung result mana ni mu chongkha chung je hoto chuno exam na har khaba sung result bunai na mu chongnai ngai ni baga suppose to ke kaisa kaisa exam crack khaina ninga sung 1 year rok na ho kaisa somoy na go ta bo hai time delin thangoi tong mo sung pori bo tong kai ta pass khai bo sung bo hai mai ang kai bukau kisa cost na ngai sung ro phaijamani kisa suno dati recruit khaito ba sini result sung naina ma naina ni thu honoi phaijamani kisa ro gabono sir chairman bai bo malai kha ga borok sawo department ni oporo sini bo khayo sung shudu exam conduct simi khayo no gabono exam to conduct khayo to thik ase engai sar sung bo jate sini ko sini Shri Shinko Chini CM sir jate chuno isa kapan dare date exam na ka jokhon chini result na publish khai chuno jate recruit khaya no to abono koimo ya faro ta sar ni o ishono to inor CM mai mara malai ka thane CM bai to onek bar malai na ka bad bini kisa problem ro mane osubida to tong na mane boto boro kotor ba kisa problem ro tong na malai na ni time ro maya mu tong na ka hani bagai song malai maya kho ga malai na to chesta khai tong go jate to bo ke media chu toi phano ba newspaper chu toi ban chini khorang thangai sogoi nang tho sung result manai chu no recruit khaina ni uthuka abono chu koimo ta sani thani chini rajya sarkar as a STGT candidate 2022 exam bhai mane sangora isa TRBTO sangerin khaika bini mon karon angka जों 2022 सेप्टेम्बर 11 तारिख सिनि जे STGT एग्जाम नाहारमानि ता चल 11 मास चलै दङ ता खन सिनि जे STGT नि एग्जाम नि जे नाहारमानि रिजल्ट आउट खन पब्लिश खायखो इभेन सिनि उखलोगो जे PGT इभेन टेट रक नि जे एग्जाम नाहारमानि बरं नि रिजल्ट अलरेडी पब्लिश ओंगै बरं सर्टिफिकेट रक इशू खायजाखा थाबनो सिनि के ताव खन पेंडिंग नो टंगै टंखा जों साइमानो अ पेंडिंग नि कारण जे STGT 2022 कायसा नोटिफिकेशन कक मानि 230 टा नि पोस्ट नो तयै इनके अ जागाव कायसा रिजर्वेशन पलिसि नो तयै कायसा केस जोंखा अबनि बागैनो समस्या कायसा सृष्टि ओंखा इनके जों अबनि बागैनो जों साइमानो किसा दिलेङै टंखा अ समस्या कारण इनके जों ताबो राज्य सरकार नो चिनि CM सार उन रिक्वेस्ट खाइ दङ जे अति सत्तर अ जे समस्या दं मानि अ समाधान अबनो समाधान खायै डाक्टे चिनि जे 2022 STGT जे परीक्षा ना मानि अबनो रिजल्ट पब्लिश खायै रिक्रुटमेंट प्रोसेस कंप्लीट खायतो असंनो चिनि CM सार नि अर रिक्वेस्ट खाइ दङ जों आसे कष्ट खाय जों जतनो प्रिपेयर खायै जों परीक्षा रिमानि जों एक बछर ति जों अर नासिं दंलायखा के जों अबनि बागैनो बार जों चिनि CM सार ते राज्य सरकार नि अर जों रिक्वेस्ट खायो जाते चिनि जे STGT 2022 नि मैटर नो कायसा सल्यूशन नो पोर्टल लाङै डाक्टे रिक्रुटमेंट प्रोसेस कंप्लीट खायतो अबनो चिनि रिक्वेस्ट Why and on what reason did the state chief minister is not talking to this matter? Why he is not willing meet and discuss into this case? Asked by the candidates of STGT examination. Reported by Krishan of Mugartala, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. शरारत की नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला प्यार था गिटार और वो वो दिन भी क्या दिन थे दोस्तों पे हम सब मारे थे
ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Bringing to you the news of the day. On Friday, 83 packets dry weed was seized inside the hidden chamber of the truck bearing AS02CC 0793 going towards outside state. There is 257 kg ganja in that 83 packets. Ambassa police arrested the driver and his assistant at the incident. The villagers organized a roadblock at Korbuk Zolaya area and Korbuk Shilashore road demanding to provide fresh drinking water and electricity in their area. The highway to Korbuk to Shilashore road was blocked for 2 hours. Both husband and wife was admitted in the hospital because of their illness. At that time, the house of Anand Bandhu Das caught fire and burnt into ashes. Fire engine vehicle arrived at the spot after the incident was reported. The locals organized a roadblock in Durgapur area, burning fire on the road to Gondachora to Durgapur on Thursday, demanding to reconstruct the road in their area. Gondachora police arrived at the incident place after they got the information. The auto drivers organized a roadblock on Friday by burning fire on the road in Champaknagar to Udaipur road at Jampojola, demanding to repair the road in their area. The candidate of the STGT examination has organized a protest in front of Shiksha Bhavan on Friday, demanding to release the result as soon as possible. Candidates of STGT asked the interrogation to the Chief Minister. Bringing to you the news of the day. Once again at Metro Bazaar of Shakuntala Road caught fire in electric pillar on Friday. 2 fire engine vehicles arrived at the incident place after the incident was reported. With the help of fire service personnel, the shops were able to escape from such big incident. 2-3 times before, the fire used to catch in pillar. With that, complaint was given to electric department. However, no such initiative was taken by the electric department and the executive said by the locals. बहुत दिन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटेर कमप्लेन करा হইছে প্রায় 7 বার
তারা এখানে প্রায়ই এমন প্রবলেম হয়, তারা দেখে বলছে ঠিক আছে গেছে। আজকে তো বড় দুর্ঘটনা ঘটলো। সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা আগরতলা সেন্টারে এত বড় একটা মল, যেটার মধ্যে প্রচুর লোক শ্রমিক কাজ করে, ঠিক আছে। আর এই এলাকাতে বাড়ি ঘর আছে, এখানে ঢুকনের কোনো মানে গাড়ি একটা ফায়ার ব্রিগেড ঢুকনের রাস্তা নেই, এখানে পার্কিংয়ের জায়গা করে দিচ্ছে গভর্নমেন্টে। এই স্টেপটা কেমন নেয়? নিশ্চয়ই গভর্নমেন্ট থেকে কোনো কইছে যে আপনারা পার্কিংয়ের জায়গায় এখানে বাইক রাখেন, এখানে সবাই বাইক রাখতেছে। আপনারা দেখেন, ঘুরে এসে দেখেন একটা ফায়ার ব্রিগেড বলে আজকে যদি এটা থেকে দুর্ঘটনা এত বাড়ি ঘর মলে লইতো, স্টেপটা দায়িত্ব কে নিলে? আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটাই কমো, আপনিও তো এইদিকে অনেক সময় আয়েন, আপনার ডেন্টালে যান, ঠিক আছে। আপনি এই জায়গাটা দেখেন, এই জায়গাটার মধ্যে অবস্থা কেমন রয়েছে। একটা সাধারণ অটো ঢোকার জায়গা নাই, কিন্তু এখানে প্রচুর শ্রমিক কাজ করে, এটা তো দেখা উচিত। মেট্রো বাজার পাশে একটা ফায়ার পুলিশ ইলেকট্রিক, আমরা তো ফুলবাজার ফায়ার সার্ভিস থেকে সংগঠন গাইছি। ইলেকট্রিক্যাল পুলিশে বাকি বাসাটারও আছে, জাবরা আছে, কিন্তু ফায়ারে দিয়েছে। তারপরে তো জল ছেড়ে না তার মধ্যে কিছু বুঝে গেছে, তার মধ্যে ওটা ইঞ্জিন আছে। আমরা আইসি জায়গায় এসেছি, আগরতলা। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। Once again, a total of 43 voters of 15 family from Korbuk Ananda Bazar, Bojananda has left CPIM and Tipramatha and joined BJP. Korbuk Mandal President Atindra Riyang and Secretary of Mandal Abindra Riyang and other executive of BJP has welcomed the new supporters with their party flag. BJP Jinapur, 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 BJP Jinapur, 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 BJP Jinapur, 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 Narendra Modi Jinapur, 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 Narendra Modi Jinapur, 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 Dr. Manik Shah Jinapur, 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 Dr. Manik Shah Jinapur, 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 Dr. Manik Shah Jinapur, Jinapur, Jinapur. Once again, in the preparation for 2024 Lok Sabha election, a party-changing event has seen at the 43 Korbuk Assembly constituency. Likewise, 43 voters of 15 family of Korbuk Ananda Bazar, Bojananda has left CPIM and Tipramatha and joined BJP. Korbuk Mandal President Atindra Riyang and Secretary of Mandal Abindra Riyang and others executive of BJP has welcomed the new supporters with their party flag. 15 voters of 4 family comes from opposition party CPIM and 28 voters of 11 family belongs to Tipramatha party out of 43 voters. 43-এর 21 এবং 22 ভোট বেশি হয়েছে, সালকা বেশি। এখানে খড়িপাড়া কিছু, এরপর থেকে এই শ্রীনাথ চন্দ্রহংস কিছু এবং ব্রজনন্দ থেকে ত্রিপুরামথা এবং সিপিএম দল ত্যাগ করে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হয়েছে। 15 পরিবার 43 ভোটার আজকে জয়েন করছে। তাদেরকে আমি 43 করব মণ্ডলের পক্ষ থেকে তাদেরকে গভীর অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সামনে লোকসভা নির্বাচন আমাদের প্রক্রিয়া চলছে এবং আমাদের পূর্ব আসন এবং পশ্চিম আসন ত্রিপুরা রাজ্যে 2টি সিট আছে, সেটা আমরা নিশ্চিত আমরা জয় হইব। আমাদের কোনো ঘামতি নাই। কন্টিনিউস আমাদের এখানে অত্র এলাকাতে ছোটো ছোটো প্রোগ্রামের মাধ্যমে আজকে জয়নিং হয়েছে বিভিন্ন দল ছেড়ে। আমরা আজ এই 9 তারিখ থেকে আপ টু 30 তারিখ 30 আগস্ট অবধি পর্যন্ত আমরা কার্যক্রম আছে মেরামুটি মেরা দেশ। এই দেশের পরে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন ছোটো ছোটো প্রত্যেকটি বুথে বুথে আমাদের যে কার্যক্রমের মাধ্যমে ছোটো ছোটো জয়নিং সভা আজকে থেকে শুরু হচ্ছে এবং লাস্ট 30 অবধি পর্যন্ত আমাদের এই জয়নিং সভা শুরু থাকবে। এর উপর নির্ভর করে আমাদের পূর্ব আসনটাকে আরও বেশি বেশি বুথে আমাদের ভারতের জনতা পার্টিকে জয় করতে পারবো আশা রাখি। মথানির টোটাল 11 ফ্যামিলি দङ ফ্যামিলি जों और बीजेपी नो जन खाइफे के तुमके जों और ग्रेटर ट्रिपुरा लेन हिंजे मथा जों सामानि जों नाइसिंदि मुनायखा जों नायबुनायखा बिसकां बु मुसा उन्नति खेमा बनु गया के जों मुसा बरनाय संनाय माबु कुनो लामा रास्ता रबु खराब जों रनाय माबु मुसा बरिया के ग्रेटर ट्रिपुरा नो जों आशा बनुलिया जों बनो जे रनाय माने नाइसिंदि जों नाइसिं न दङ हायबनो मास माया के अवस्था बहाय के बिसकां फनो जों आशा नुलिया बनो हाइन कारण न जों जे कुनो दाबि दासाफनो जों मास माया बरनिया खैते इनके आरो जों किसा बरबो देलेसे जामेलांलै दं मामां न गग्रबनो हाय नि जों आशा नुयावै जों दिनै तिप्रामथाया करे बीजेपी आव योगदान खाइपेका जों 11 फेमिलि निनि परिचय जेके आंखे संजय रियां आं कहा तिप्रामथानि लिडार।
Likewise, in the party-changing event, 43 Korbuk Mandal President Atindra Riyang and Mandal Secretary Abindra Riyang make an allegation against the Tripura Matha. Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই পানি সারে গা সারে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন Lai thangnai 30 June Salmari Ward Chennai ni Bells Institute of Science Technology and Advanced Studies University ni English subject note yei PhD complete khlaikha North Polinpur khwai amsai ni Bukhok Bornali Deborma Mongai Khoroksa Tipraja Bells Institute of Science Technology and Advanced Studies University ni English Department ni Professor Dr. V. Jaisiri Jagadeshani Naikol Mumbai PhD complete khlaikha Bornali Deborma Bini thesis ni title angkha Brutality Against the Vulnerable, a Structural Intersectionality Approach in the Slack Novels of Toni Morrison. Bini o kahaman mariwo bono kha kaham ya farka bini Babu Ranjan Kumar Deborma. Deputy IST bini ama Kusum Kumari Debormano khobai borokni joto jaiti gostini takhuk bukhuk song abo haikeno bukhuk bornali Debormani o tongthokmani shalo bonokha kahamya faro Chini Khorang Bukhok Bornali Debormani Nikoma Hakimpara Teljamura Post Office North Polinpur District Khwai Tripura মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Vihar Complex, Agartala, West Tripura, invites on behalf of the Governor of Tripura, online percentage item rate e-tender from the eligible central and state public sector undertaking enterprise and eligible contractors, bidders, firms,
agencies of appropriate class registered with PWD, TTAADC, MES, CPWD, Railway, other state PWD for the following work. All details can be seen in press notice and white documents for the works on website tripuratenders.government.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidders. Signature by ERS Debama, Executive Engineer, Samagra Shiksha, Tripura. The Executive Engineer, DWS Division, Vishalgarh Sipahijola District, Tripura, on behalf of the Governor of Tripura, invites online percentage rate single bid from eligible bidders after 15 hours. 10 August 2023 for RMTC of RWS scheme in Sipahijola, SH, repairing and lifting, lowering of various capacity submersible pump under Vishalgarh Charilam RD block and BMC area under DWS subdivision Bishramganj. For details, please visit tripuratenders.government.in and etenders.government.in and eProcure app, or contact with the Office of the Executive Engineer, DWS Division, Vishalgarh for clarification, if any. Signed by E.R.A.V. Chaudhary, Executive Engineer, DWS Division, Vishalgarh. মুখ্যমন্ত্রী প্রতিভাশালী পুরস্কার প্রকল্পে আবেদনপত্র আহ্বান। ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের উৎসাহিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রতিভাশালী পুরস্কার প্রকল্পে আর্থিকভাবে পুরস্কার প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 1 এপ্রিল 2020 হইতে 31 মার্চ 2023 পর্যন্ত সময়কালীন রাজ্যের যে সমস্ত ক্রীড়াবিদ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে নিম্নলিখিত প্রতিযোগিতায় বা সংস্থার অধীন পদক অর্জন করেছেন তাদের স্ব মহকুমা বা জেলা ক্রীড়া দপ্তরে আগামী 25 আগস্ট 2023 তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রফর্মা অনুযায়ী দরখাস্ত করার আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনকারীগণকে অবশ্যই নিম্নলিখিত যে কোনো প্রতিযোগিতায় পদকজয়ী হইতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট yas.tripura.gov.in অথবা মহকুমা বা জেলা ক্রীড়া দপ্তর থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অধিকর্তা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।
की नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला पहला प्यार था गिटार और वो कैंटीन वो दिन भी क्या दिन थे दोस्तों पे हम सब मारे थे वो दिन भी क्या दिन थे सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन ICFA University, Tripura, where dreams begin. पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। लाई थांनाय 30 जून सालमारि वार्ड चेन्नाई नि बेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज यूनिवर्सिटी नि इंग्लिश सब्जेक्ट नोतयै PhD कंप्लीट खलाइखा नॉर्थ पोलिनपुर खोय आमसाइनि बुखुक बर्नाली देबरमा मंगै खरकसा तिप्राजोब बेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज यूनिवर्सिटी नि इंग्लिश डिपार्टमेंट नि प्रोफेसर डॉक्टर भी जयसिरी जगदीशानी नाइकल मंगबाय PhD कंप्लीट खलाइखा बर्नाली देबरमा बिनि थेसिस नि टाइटल अंखा ब्रुटलिटी अगेंस्ट द vulnerable a structural intersectionality approach in the slave novels of Toni Morrison. बिनि अकाहामान मारिवो बनखा काहामिया फरका बिनि बाबू रंजन कुमार देबबर्मा डेपुटी IS बिनि आमा कुसुम कुमारी देबबर्मानो खबै बरकनि जत जायति गोष्ठीनि ताखुक बुखुक सं आबो हाइकेनो बुखुक बर्नाली देबबर्मानि अतंग थकमानि सालो बनखा काहामिया फारो चिनि खरां बुखुक बर्नाली देबबर्मानि निकोमा हाकिमपारा तेलजामुरा पोस्ट ऑफिस नॉर्थ पोलिनपुर डिस्ट्रिक्ट खोय त्रिपुरा মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Vihar Complex, Agartala, West Tripura, invites on behalf of the Governor of Tripura, online percentage item rate e-tender from the eligible central and state public sector undertaking enterprise and eligible contractors, bidders, firms, agencies of appropriate class registered with PWD, TTAADC, MES, CPWD, Railway, other state PWD for the following work. All details can be seen in press notice and white documents for the works on website tripuratenders.government.in
at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidders. Signature by ERS Debama, Executive Engineer, Samagra Shiksha, Tripura. The Executive Engineer, DWS Division, Vishalgarh Sipahijola District, Tripura, on behalf of the Governor of Tripura, invites online percentage rate single bid from eligible bidders after 15 hours. 10 August 2023 for RMTC of RWS scheme in Sipahijola, SH, repairing and lifting, lowering of various capacity submersible pump under Vishalgarh Charilam RD block and BMC area under DWS subdivision Bisramganj. For details, please visit tripura-tenders.government.in and etenders.government.in and eProcure app, or contact with the Office of the Executive Engineer, DWS Division, Vishalgarh for clarification, if any. Signed by E.R. A.V. Chaudhary, Executive Engineer, DWS Division, Vishalgarh.